Seorang anak adopsi yang terpisah selama 31 tahun dengan sang ibu kandung masih berlanjut. Aurelie alias Yulianti, perempuan Prancis berdarah asli Indonesia, menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan bahasa hingga gegar budaya. Dari kota kelahirannya di Semarang, ia terbang ke Jakarta demi mengikuti petunjuk untuk kembali ke tengah keluarga. Bersama Amanda Falani, Yulianti menemui para saksi hidup yang mengenal sosok sang ibu kandung. Keriaan di Monas pada akhir pekan berjalan seperti biasanya. Namun suasana ini tampak istimewa di mata Aurelie, perempuan berdarah asli Indonesia berkewarganegaraan Prancis. Istimewa karena setelah 31 tahun, ia kembali ke tanah air. Bukan untuk berwisata, tapi membawa misi mencari sang ibu kandung. Di sini, ia lebih suka dipanggil Yulianti, nama asli sesuai akta adopsi. The culture is so different. Everybody, I stay speechless actually. Tell me more about your life back in Europe. So I grew up in France, but I went to UK, and then after I decided to go to Dublin, in Ireland. I worked for Hertz at the European Centre. I worked for the French market as an accounts payable agent. I would say that was the great decision of my life, because then brought me and gave me the chance to meet some Indonesian people in an island, and that I would say maintain this curiosity to discover my roots. Why would you go after your family, your biological family? You're already, really happy with, with your life there. Maybe because there is still in the inner some question and you need some answers. Maybe even because I am, the fact that I'm Indonesian, I look Indonesian and I get this French culture, but I wanted to reconnect myself with Indonesia. So that was a way, by finding the family, reconnect myself with Java. And even because so then I started to check the document about adoption, and I saw some names and say, oh, why not trying to see a face and just associate a face to this name. Segala informasi dalam lembaran ini menjadi petunjuk utama pencarian jati diri Yulianti. Ia terlahir dari seorang perempuan bernama Nona, tapi nama sang ayah tidak tercantum. Yuli yang baru berusia 5 bulan diserahkan kepada yayasan adopsi di Jakarta. Hal ini menjadi pertanyaan yang selalu membayangi hidupnya. Penelusuran kami pun berlanjut menuju kawasan Jakarta Pusat, mencari yayasan tempat Yulianti kecil menunggu diadopsi. Lewatin jalan ini ya, bukin jalan ini. Nanti tanya ke kelurahan apa? Yayasan ini aja. Oh, oke. Ada nggak? Yayasan yang utama ini, ada datanya nggak Bu ya kira-kira yayasan yang ada di daerah sini? Ya, untuk wawasan bahagia ini, kita belum tahu. What was the obstacles during the discovery? I've been aware that archive or documents weren't conserved or well organized as we could do in France or another country in Europe. And even because it's old and it's 30 years earlier, we need to think that organization is not the same as it could be now. Bapak kenal dengan Ibu Nona? Sebelum penelusuran di ibu kota, saya sempat menemani Yulianti menjelajahi kota kelahirannya di Semarang. Menguji keberuntungan, mencari sejumlah nama dan alamat, meski tak menuai hasil. Would you please explain the discovery that you've done from Semarang to Jakarta? We went to Rejo Sari
and Panchakarya too. That was the address indicated on the birth certificate. And then we met some people, like the one from the new chief of the district, but actually that seems that the address indicated wasn't anymore, like that was because a reorganization. Then we could meet, I would say, Lucy ex-husband, Sugyarso. That's Luciana is the first witness of the certificate at the notaries. And then he gave us the details of his daughter, and that make us going back to Jakarta and meet them. Kami pun terhubung dengan anak perempuan Luciana bernama Yeni. Namun apa yang kami dengar sungguh di luar dugaan. Saya nanya karena ada anaknya diadopsi orang nggak benar, dan saya juga tahu sih semua anak-anaknya dia urus sendiri. Begitu ya Mbak ya. Saya punya berkasnya ini, saya dengan Yulianti. Ya, anaknya memang namanya Novianti Yulianti, tapi ada di Jakarta. Udah nikah, udah punya anak. Wow, this is surprising. Kenapa? Nggak pernah menyerahkan anaknya. Iya. Informasi yang kami terima simpang siur. Kami pun memutuskan bertemu dengan Yeni dan Luciana untuk meluruskan fakta. Main tenang. Halo Mbak Yeni. Ini dengan Yulianti. Oke, silakan masuk. Ini demi kepentingan Yuli sih, bukan Iya. kepentingan kami sama sekali, tidak ada kepentingan apapun. Tapi hanya dia ingin mencari kebenaran. Yulianti ini anak yang ketujuh dari 7 saudara, dia yang nomor 7. Jadi bapak tukang becak, mama tukang nyuci. Kemudian kakaknya bilang, mama aku ini anaknya udah ketujuh, mau dikasih siapa ya yang mau ngasuh. Kebetulan kakak saya mau, jadi ya udahlah kita ke rumah, udah gitu aja kita ambil. Habis itu terus pindah kita ke Jakarta. Nah, terus masukin ke yayasan orang kan nggak mampu, kakak saya udah nggak mampu lah gitu. Tapi kita tetap minta izin dengan keluarganya. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting dia ngasuh orang baik-baik. Karena kita nggak ada tujuan lain-lain kecuali supaya dapat orang tua asuh yang baik. Kini Yulianti mendapat informasi baru bahwa ibu kandungnya bukanlah Nona. Sosok yang selama ini ia cari dan dipercaya sebagai ibu kandung. Luciana mengungkapkan ia dan kakaknya Nona hanya membantu keluarga yang tak mampu merawat Yulianti kecil. Ibu sempat menghubungi keluarga asli dari Yulianti. She already has the number. So if you'd like to make a phone call at the moment, we're now contacting your sister. Family members there. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya dengan Amanda dari Jakarta, dari Metro TV. Saya sekarang bersama dengan salah satu keluarga ibu bernama Yulianti. Yang dari Yulianti ya? Iya. Oh iya. Ya, Mbak. Ya, kalau misalnya Saya kakaknya. Oh, Mbak, berarti kakaknya. Namanya siapa, Mbak? Saya Mbak Sri. Dengan Sri, she's your sister. Iya. Jadi sekarang ini Yulianti itu tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Iya. Iya, Mbak. Aha. Terakhir dengar kabar soal Yulianti kapan, Mbak? Nggak pernah, Mbak. Sudah berapa lama? Kira-kira ya 30-an lebih ya, Mbak ya. Ya Allah. Iya. Iya. Ini ya. Saya kasih telepon ini ke Yulianti, tapi ya dia ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Ya mungkin sebisa mungkin di. Iya, sorry Mbak. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak
apa-apa, cuma dengar suaranya aja. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Yulianti. Ya. No, tidak. Inggris. Bahasa Indonesia. No bahasa. Apa kabar? Kabarnya baik. Kabarnya baik, Kak. Baik. Kabar ibunya bagaimana, Mbak? Ini ada ibu lagi mamam. Lagi makan. Your mom is eating now. Still has. My brain because I'm happy. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas. Assalamualaikum. Salam. Saya Yulianti. Ya. Ini Bu Apa kabar? Baik. Sehat. Berhasilkah Yulianti bersua dengan sang ibu? 360 segera kembali. Pencarian Yulianti berbuah hasil. Untuk pertama kali, Yulianti melihat dan memeluk langsung sosok perempuan yang melahirkannya ke dunia. Hidup terpisah ribuan kilometer selama puluhan tahun, Yulianti mengakhiri pertanyaan yang membayangi hidupnya selama ini. Amanda Falani menyajikan kisah selengkapnya untuk Anda. Dear passengers, we will be landing shortly. Please return to your seat. Fasten your seatbelt. Misi sang gadis Prancis berdarah Indonesia ini hampir berhasil. Penelusuran yang penuh lika-liku mengharuskan Yulianti kembali ke Semarang, kota kelahirannya. Di mana seluruh anggota keluarga telah menunggu kehadiran Yulianti. Dari daerah inilah Aurelie Barbaste atau Yulianti berasal. Ibu, namanya siapa Ibu? Suyatmi. Ibu Suyatmi ya, berarti Ibu itu ibu kandung dari Yulianti. Masa? Ya. Mereka yang selama ini dicari menanti dengan penuh harap. Ya, Karena 31 tahun bukanlah waktu singkat bagi siapapun terpisah dari orang yang dicintai, apalagi darah dagingnya sendiri. ketika mendengar kabar pertama kali itu seperti apa? Udah kayak kena petir, Mbak. Bener. Habis 31 tahun, Mbak. Tapi Ibu sendiri selama 30 tahun ada niat untuk mencari? Iya, ada. Tapi bisa sambung biasanya kan ini kan yang saya ini kemarin itu yang bulan-bulan kemarin barusan ngomong, Mak. Ini kan nganu kayak saya punya anak satu, Mbak minta tolong taruh di internet atau di Facebook kita cari, tapi nganu nyarinya gimana ya? Datanya kan nggak ada loh, Mbak. Kan bapak saya baru meninggal juga. Ya Allah, kok bapaknya meninggal kok sampai anaknya belum ketemu. Sampai saya ya Allah izinkan istilahnya biar ketemu sama orang tua saya dengan keadaan apapun. Alhamdulillah ini saya dapat kabar ini. Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Bener. Sang ibu, Suyatmi, masih tak mampu berbicara, menahan sukacita. Yulianti adalah anak yang ketujuh dari 8 bersaudara. Yeah, they're already waiting for you now. 4 diantaranya sudah meninggal dunia. Sri kakak tertua, Lasmi anak keempat, dan Saiful adik bungsu. Para anggota keluarga yang tersisa tak sabar menunggu kedatangan bagian dari mereka yang telah lama hilang. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Ini Mbak Sri, Dek. Ini Mbak Sri, Dek. Ini Mbak Sri, ini kakakmu juga, Dek.
Ini mama dek. Dek ini mama dek. Ini mama dek. Ini mama dek. The moment right before you enter the house, when you saw them at a distance, what would you say to them? I mean, like, how was your feeling? Very awkward feeling because they waited for me. They were expecting me, like the kid who is coming back. But for me, it's like I felt stranger, but because that's so suddenly that that was possible to meet them. It's like for me, I didn't expect that I would be able to meet my biological family. So, yeah. And then when I saw them crying, that was very emotional. So then I cried as well. And that's comfort than the feeling that we were connected at some point. Ini jualan ya rujak, gorengan. At that time, they were selling fruits. It's fried banana. Terus kalau Pisang goreng. Di tengah kebersamaan ini, satu persatu pertanyaan Yulianti mulai terjawab dan kebenaran pun terungkap. Ibu dulu bekerja sebagai apa dan Bapak juga bekerja sebagai apa? Bapak beca, Ibu serabutan. Bapak ya, serabutan juga. Ya beca, ya jualan. Terus Ibu ya nyuci, ya jualan. Waktu itu karena tidak ada pilihan lain, akhirnya diserahkan ke keluarga lain. Dan bagaimana prosesnya Ibu? Ceritanya seperti apa? Ya gini saya, kalau yang kontrak, ya, kamu sakit nopo-nopo, terus yang gelepangan kulo, gitu. Terus niku Mbak Sri, Dugi, Mak, tanah ini nopo. Adiknya tipe mau dijaluk wong untuk ora, nek tipe ini apa-apa ya, karpe, ngoten, nek tipe ini rangena ya aku rento. Oh soalnya aku ya dewi susah. Kok anakku mau uang susah gitu. Bagaimana pendidikan semua anaknya Ibu? Nggak ada pendidikan nih. Ya nggak sekolah semua. Dari seluruh anggota keluarga ini, hanyalah Yulianti yang mengenyam pendidikan yang layak hingga perguruan tinggi. You now already found all of the facts, the realities, that the reason why your mom decided to give you to other family, to the adoption agency. How do you comment on that? I would say that didn't change my mind. I still maintain that I wasn't angry with them, and I understood well our decision. They mentioned a lot. They were sorry and they apologized. And at some point, I understand their reaction, but I would say there is no point to apologize. They give the chance to my parents, adoptive parents, to have a child, to raise a child, to give love to me, and even for me, I get the chance to go to school. What was the obstacles during the discovery? I would say that different information is like on paper we get a name, addresses, and then when we met Lucy or Sugarno, we get different versions. So we been very surprised because actually we thought that was Nona, my mom, but actually that was a story totally different. So we had to combine all the testimony and then to clear all this information behind. You already fulfilled all of your curiosity. Yes, I did. I would say that I feel well. Actually, that because I know
the truth, and that I've been given to the adoption because the conditions were very difficult, and they, even with the hard decision, they wanted me to have something, to get the chance to have a good life. So I'm quite happy with that. Just to remember about this reunion. Makasih. Matur suwun. Matur suwun. Okay, one more time. 1, 2. Nice. Pesan untuk Yuli selama di Eropa. Pesannya apa? Ya, pesannya selamat, sehat, warasan, nggak ada apa-apa. Bilang sama tuh katanya terima kasih sana. Sudah bisa membahagiakan, bisa istilahnya orang Jawa bisa meminterkan anak. Yang terima kasih sama papa sana, sama ibu sana. Dan seandainya Allah bisa menemukan orang tuanya sana, walaupun kita nggak bisa ngomong, mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih banget. Istilahnya kalau ada yang bisa bantu aja, bahwa terima kasih pihak mama itu nggak bisa diungkapkan gitu. You're one of the luckiest adopted child. Do you have any statement for those who still looking for their biological family? I would say that I've been lucky because even I've been surrounded by people that gave me support and good help. If another kid want to find the roots, never give up. Like to persevere. It's hard, but just to stay optimistic. Sayangnya, kebersamaan mereka tak bisa berlangsung lama. Bye-bye. See you next time. Yulianti harus terbang kembali ke Prancis dan melanjutkan hidupnya di sana. Every day I will think about you. I think about me in the bracelet. Assalamualaikum. Bye. Ya. Oh my God.